হ্যালো গাইস, কেমন আছেন? আশা করি সব ভালো আছে। ভিলেজ ভাই অ্যাকশনে ভিডিও অনেক দিন টাকা দেওয়া হয়নি, আপনারা শুনেন, ওর ভিডিও হবে, শুনেন আপনারা, দেখতে থাকুন, পাশে থাকেন। ভাইপোরা ভালো ভিডিও কিনা দেখবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার হবে। গান খান শুনতে চাইছি, গান খান করছি, সবাই শুনবেন। दीवाना ना जाने क्या हो गया, तूने जैसी यारगी हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया मेरी जान, दिल दीवाना ना जाने क्या हो गया, तूने जैसी यारगी हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया मेरी जान, दिल दीवाना ना जाने क्या हो गया, तूने जैसी